गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. आमदार अपात्रतेवर 29 एप्रिलला अंतिम सुनावणी घेतली जाणार आहे. सोमवारी सभापतींनी आमदार अपात्रता याचिकेवरती सुनावणी घेतल्यानंतर याची माहिती दिली आहे. दरम्यान पत्रकारांशी बोलताना सभापतींवर विश्वास उरला नसल्याचा आरोप गिरीश चोडणकरांनी केलाय. जरी जर स्पिकरान सांगलां की आतां आपूण फायनल ऑर्डर दिता म्हणून ह्या मेन पेटिशनाचेर 29th ऑफ दीस मंथ एट 11 o'clock आनी तो स्पेसिफिकली ताणें रिपीट केला की इट्स अ फायनल ऑर्डर. आमच्या लॉयरान तेजे कडेन मागलें की एटलिस्ट हेका खूब टायम जाल्लो आसा आमच्या पेटिशनाक आनीक तुमी आजुनूय ताका तेजेर पेटिशनाचेर कांय डिसिजन घेतलें ना तेन्ना टील 29th तुमी आमकां एक इंटरीम रिलीफ दियात. तेंचे जे अधिकार आसा आमदार म्हणून ते आमदार म्हणून अधिकार तेंचे काडून घेयात. मागीर 29th तूं ऑर्डर कितें कितली दी आमकां कांय प्रॉब्लम ना. कारण आमकां ह्या स्पिकराचेर विश्वास ना कारण हो स्पिकर ही दुसऱ्याचे कोणाची तरी ऑर्डर घेवन हे हो मॅटर जें आसा तें चलयता. कारण तेजेर विश्वासूच दवरपा येना. कारण 26 फेब्रुवारीक जेन्ना 10 फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर पास केली की 26 फेब्रुवारीक स्पिकर हे पिटिशन डिस्पोज करतलो. सो जेन्ना सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिता की हे पिटिशन 26 फेब्रुवारीक डिस्पोज जातलें म्हणजे स्पिकरान सुप्रीम कोर्टा मुखार मान्य केलें की 26 फेब्रुवारीक हे पिटिशन डिस्पोज जातलें, डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन. And these are not what I am saying or our lawyers are saying. It is the Supreme Court order which is clearly stating that Speaker's lawyer has admitted to dispose this matter on 26th of February. 26 February ह्याच स्पिकरान फूल दीस आमचे हियरींग घेतलें आनीक जेन्ना 8 वरांचेर सुमार तांकां आमची लास्ट आशिल्लें आमकां एक पेटिशनाक तेन्ना तेजेर ऑर्डर दिली की नाव इट इज पेंडींग फॉर ऑर्डर. सो जेन्ना पेंडींग फॉर ऑर्डर म्हणटा फायनल ऑर्डर आनी तेजे नंतर आमकां दिसलें की 27 तारखे तरी तेजी ऑर्डर येतली. तेजे नंतर आमचे मेन पेटिशनाचेर तो ऑर्डरच दिना आनी जे मिसलेनियस एप्लिकेशन्स आसात परत आमकां आपयता. एक फावटी त्या स्पिकरान सांगलें की ही दीस नाव इज फॉर ऑर्डर. त्या पिटिशनाचेर परत आपूण हाडून आमचो टायम पेड्ड्यार तेजो टायम पेड्ड्यार सगळ्यांचो टायम पेड्ड्यार करून तेणें सुप्रीम कोर्टाचो 2 भशेन अपमान केला. सुप्रीम कोर्टाची एक गायडलायन्स क्लियर आसा मणिपूर जजमेंटान की आउटर लिमीट फॉर डिस्पोजल ऑफ डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन इज 3 months. सो ते 3 म्हयने आनी आमच्या पिटिशनाक 20 म्हयने जाले आतां. म्हणजे एक तेणें पयलीं हितूंतल्यान तो सुप्रीम कोर्टाचे तेणें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केल्लो आसा. सेकेंड जेन्ना 10 फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिल्यात की 26 तारखेक स्पिकर हें पिटिशन डिस्पोज करतलो हेजो अर्थ फायनल ऑर्डर दितलो आनी तें सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीनुसार हो स्पिकर वागना. हो स्पिकर हो BJPचे लिडरांचे गायडलायन्स घेता, ऑर्डर्स घेता आनी ते कितें सांगता तेंच तो उलयता. तो एप्लिकेशन मायंड ना तेका कॉन्स्टिट्यूशन लागना, तेका सुप्रीम कोर्ट लागना, तेका कांय लागना. तेका BJPचे लिडर कितें सांगतात तो तितलेंच हें करता. आनी जे आमदार ऑलरेडी डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले आसात 20 म्हयन्यां पयलीं त्या 20 सगळ्या आमदारांक तेणें काम करपाक मुविता दिली. कारण तेन्नाच तेणें एक्चुली इंटरीम ऑर्डर पास करून तेंचे आमदारकीचे अधिकार काडून घेवपाक जाय आशिल्ले. तो कंप्लिटली आमकां ह्या स्पिकराचेर कांयच विश्वास ना. तो फक्त ऑर्डरी घेता. इवन तो आतां कोर्ट घेता आसतना आमकां दुसऱ्या रुमान बसतात, तो दुसऱ्या रुमान बसता. मुखार कोण तरी बसतात म्हणजे BJPचे टॉप लिडर कोण तरी बसता आसले आनी ते ताका डिक्टेट करतात. ते कितें सांगता तो सारकें आयकना खबर ना पूण तो आमकां सांगता कितें तरी. सो हितूंतल्यान सारकें कळटा की स्पिकर हो ज्या पदाक तो फिट ना, तो कायद्या प्रमाणे वागना, तो कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे वागना, तो सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे वागना, सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे वागना. सो तेजे कडल्यान आमी काय कंप्लिटली बायस. हे बायस तेजे मुखार हे म्हणजे तो तर एटलिस्ट दाखयता आशिल्ले आनी कोण स्पिकर की आपूण न्याय दिता. तो तेंय करना. हो सारको वन सायडेड होवन कळटा. 29 एक्सपेक्टेशन हांव फुडें वयतलो. 26 फेब्रुवारीक जी आमचें पिटिशन डिस्पोज करपाचें आशिल्लें तें करनासतना ताणें आपूण ऑर्डर दितलो म्हणलो आनी आजुनूय ऑर्डर दिना. मिसलेनियस एप्लिकेशनाचेर तो ऑर्डर दिता
आमकां दिसलेलें आयज तर तो ऑर्डर दितलो काय म्हणून कारण फाल्यां सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी मॅटर लिस्ट जाल्लें आसा आमचें. बरें दिसतना कांयच ना म्हणजे तांकां कोणाचीच पर्वा ना. तांकां दिसता तेणी सगळें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट हो तेणी बोल्सांत घातलेल्या भशेन ते वागता. इज दीस डिले टॅक्टिक्स बिकॉज ऑफ अर्ली इलेक्शन्स और समथींग जावंक शकता बाबा? See, whether it's early election or timely election, I will not go into that. Now, first is the crime has been already committed by these MLAs 20 months back, and since last 20 months, they are running this government illegally. They have already stands disqualified because they have violated the 10th schedule of the Indian Constitution. तुम्ही एक उलयतना सिरियस एलिगेशन केलं तांकां कोण तरी BJP लिडर डिक्टेट करता आनी तो उलयता म्हणून. स्पिकराच्या मुखार जे कॅमेराचेर आमकां दिसना थंय ते सगळे BJPचे लिडर आनी तेंगेले जे तज्ञ म्हणटात ते बसलेले आसता प्रत्येक हेका. तो कितें सांगता ते ताका सांगता तेंच उलयता तो आपलें कांयच उलयना. तो कायद्या बीजेपीचे लिडर भितर बसलेले असतात आनी ते ताका डिक्टेट करता कितें करपाचें तें एक्झॅक्टली. आमकां तो चेंबरान घेयना, तुवें पळयल्या आमकां तो चेंबरान घेयना. ते कळटा न्ही तो उलयता आसतना कळटा तो कितें कितें म्हणून आयकता नाल्यार ते हें घालता इयरफोन घालता ते आयकोपाक जाय. हे फाल्यां तुमकां केस आहा तितून नदरेक हाडटले. आमचे कितें एक्झॅक्टली फाल्यां करतले ते आमची टीम आयज सांजची जेन्ना आमची कॉन्फरन्स कॉल आसतलें मिटींग त्या हेजेर आमी आमची स्ट्रॅटेजी डिसायड करतले. पूण आमी नक्कीच फाल्यां सुप्रीम कोर्टा कडल्यान कितें तरी पॉझिटीव एक्सपेक्ट करता. सो इलेक्शना पयलीं कितें रिजल्ट येतलो अशें म्हणटा तुमी? तुमकां आशा आहा तशी? आमकां आशा म्हणजे सुप्रीम कोर्टाक आसा कारण ह्या स्पिकराक आमी कांय अपेक्षा धरपाक शकना. हो स्पिकर कंप्लिटली बायस आसा. हो स्पिकर फक्त भारतीय जनता पक्षा खातीर काम करता. तेगेलें कॉन्स्टिट्यूशन म्हणजे भारतीय जनता पक्ष, ताका आनी कांयच लागना. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर लागना काय भारतीय जनता पक्षाचे सगळे लिडर आनी म्हाका दिसता सुपर चीफ मिनिस्टर जितले सांगता तितलोच तो करता. सो तुमी आतां फायनल सुप्रीम कोर्टाचेरूच राहा? आमी सुप्रीम कोर्टाचेर त्याच खातीर सांगलेलें न्ही आमी स्पिकरा कडेन परत मागलें की तुमकां कितें दिसता तशी ती ऑर्डर दी. तुका दिसता तेंगेले मर्जर सारको आसा ती तरी ऑर्डर दी, पूण ऑर्डर दी. तो ऑर्डरच दिवपा भिता. ऑर्डर दिवपा भिता हेजो अर्थ ताका खबर आसा आपणें कितें केलें तें रॉंग केल्लें आसा मर्जर. सेकंडली जे मर्जर जाला तें कंप्लिटली इल्लिगल मध्यरात्री जाला आनी तें कशें जालें तें स्पिकराक खबर आसा एक्चुअली की आपणें कितें केलें तें रॉंग केलां म्हणून ते ऑर्डर दिता. तुमी दिया मरे ऑर्डर. तुमी सारकें केलें मरे सारकें केलें म्हणून तरी ऑर्डर दिया. 20 म्हयने कितें लागपाक जाय तुमकां? कित्याक तुमी अननेसरी इल्लिगल गव्हर्मेंट करून लोकांक गोंयचे त्रास करतात? सो मॅटर इज क्लियर. हय, सो आयज आपयल्ले बेसिकली वी गॉट अ नोटीस सेइंग दॅट द मॅटर इज केप्ट फॉर हियरिंग. We were also not aware exactly what, but we were expecting and hoping that he is going to pass order on the final order in the disqualification petition. But today, when we appeared before him, we were informed that he is passing orders on the applications which were filed by the 10 MLAs. The applications which were filed were 3 applications. One, they had asked for cross-examination of the petitioner that is Mr. Girish Chodankar. Second, they had asked for leading evidence. They had filed an application saying that we want to lead evidence. Third application त्यांनी file केले was basically to say that extend my time to file the return statement. On 26 they did file their return statement, but they said that since it was slightly delayed, we were filing an application for extension. Now out of these 3 applications, their application for cross examination and their application for leading evidence has been dismissed by the speaker. Honorable speaker has been pleased to dismiss these two applications. These 2 applications. As far as the application for extension of time to file their return statement has been allowed. That return statement is already on record that he has allowed. So these were the orders which he had passed. So which are these 2 applications which have been rejected, you said? To cross-examine the petitioner, that is Mr. Girish Chodankar, and secondly, application to lead evidence. So these were the 3 applications which were filed by the 10 MLAs. 10 MLAs. So today there was nothing exactly, only this petitions have been dismissed. This application has been dismissed, and he conveyed to us that on 29th of April at 11 AM he will pass order on the final order on the disqualification, main matter. On the main matter he will pass order on 29. At that stage we had requested him actually that since this is something which is very peculiar, because Supreme Court had clearly told the Honorable Speaker, or at least recorded the statement of the Solicitor General, saying that on 26th we are listing this matter for disposal. We expected that after he hears the matter, very soon he will pass the order. But the peculiar procedure which is being followed, what he did initially, he took up our application which we had filed. He was pleased to dismiss it.
Now today he listed the application which were filed by other side, and that he has dismissed. In this bargain, what is happening is the main matter, the main order is getting delayed. So we requested him, sir, you at least consider passing an interim order restraining these 10 MLAs from functioning as MLAs till at least 29. And we requested the speaker that give us some time, we will show it from their own document, because they have filed their reply. In their reply, there are 3 ingredients which are very clear. One, all of them say that all of them contested on Congress ticket. All of them say that presently they are members of BJP. And thirdly, what they say is that according to them, who has merged is the legislative party. Now, with this, it is clear that firstly, you contested on one party's ticket. Today, you are on some others, a member of some other party. And thirdly, the most important ingredients of 10th schedule is that there should be merger of political party. They themselves are saying that it is legislative party which merge. That being the case, the ingredients of disqualification under 10th schedule are clearly there. So therefore, as per their own document, they stand disqualified. Did the speaker accepted that? Speaker said that today I have listed only for passing orders. So I won't be, it won't be possible for him to consider this request. So, as a lawyer, what do you say? Isn't this delay in time tactics or whatever? It is getting delayed. Forget about my personal opinion. The Honorable Supreme Court had recorded in the order of 10th February that the matter is listed for disposal. All of us should respect the orders of the Supreme Court, including the Honorable Speaker. According to me, it's getting delayed when the order was very specific that the matter is listed for disposal. It should have been decided. Would you go to the Supreme Court again The saying matter that the matter is, tomorrow the matter is coming? Matter is listed tomorrow. So would you inform it? We will we'll inform the Honorable Supreme Court that this is what has transpired. This is your 10th February's order. This is what has transpired from 10th February till tomorrow. Basically, whatever that transpired in between. We'll obviously inform that to the Supreme Court. What's your full name, sir? Abhijit Vishal. सर आता केन्ना फायनल डिस्पोजल स्पीकर केन्ना म्हणटा 29 एप्रिल 11 फायनल डिस्पोजलाक दवरता. अशें सांगलां स्पीकर हय अशें स्पेसिफिकली he has said that I am passing these 3 orders today. As far as your main matter disqualification petition is concerned, that we will order will be passed on 29th April at 11 a.m. Today 2 orders passed, no? 3 orders. One is cross examination, you said. एक क्रॉस एक्झामिनेशनाचे एप्लिकेशन तेंचे डिसमीस केले. दुसरें तेंच्यांनी एप्लिकेशन फायल केल्लें फॉर लिडींग एविडन्स ते डिसमीस केले. थर्ड तेंच्यांनी एप्लिकेशन फायल केल्लें फॉर एक्सटेंशन ऑफ टायम टू फायल देर रिटर्न्स So तिनूय केले. ना ते एलाव केले. रिटर्न स्टेटमेंट तांकां फायल करपाचें एप्लिकेशन एलाव केलें. बाकीची 2 डिसमीस केली. सो टायम एक्सटेंशन दिला तेंकां टायम एक्सटेंशन तांकां दिला कित्याक ऑलरेडी तांणी रिप्लाय फायल केलो. 24 तारखेक तेंच्यांनी सगळ्यांनी रिप्लाय फायल केल्लो. Only thing is a formal application seeking that there may be some delay as per the rules. Therefore, they had filed a formal application which has been allowed. Okay. सो 29 तारखेक फायनल डिस्पोजल जातलें म्हणटा तुमी ऑर्डर येतली आता त्यांनी ऑर्डर एक दवरला सो ऑर्डर पास करतालो अशें दिसता. ऑनरेबल स्पीकर हॅज व्हेरी क्लियरली सेड दॅट ही इज पासिंग ऑर्डर्स ऑन 29th April.